مخري هذا تهت مدري مخري كلتا لإل مدري مخري سلسته زري مدري لالتقراي مكر سايهون مستر نوكو أبي أحمد حد صبونا قرط رايدو تزغورو أدواي موتي زار هذه يفك لو ممكن أبن تايز بلدلو إثيوبيا سي بتمثال ناي حزب أورومو قتلنا صلوا حزب أورومو ما زبل أجندة ويد ما تيوري أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا لوم روبو إنغو مسب مزحو حد كزرارب كله برهانه ناي حد عمت فرد تفريد له مالتي ناي تግራይ መንእሰይ ይሽየጥ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ይሽየጥ ኣሎ ንሱዳን ምዕራብ ትግራይ ተኸቢባ እያ ዘላ أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا لوم روبو إنغو مسب مزحو حد كزرارب كله أب كتما مقالة زركبو تمزابلتو كوينات تግራይ زلو لكونتات كم استعذبه كابتا كتما زغول صبصبات يملكتو أت أمباسادر إلى معودتو أب منغو سب مز تخللن ماكلاي منغستن زعرق زلو وطرن مفتح زخل أنفت سلاماو زررب لممچچ أمفانون حبير الله. Time to be very, very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. بس أمباسادر نزت مرحة جوجل زت زراربة مختل بريزيدنت جيزام من حدار زخانة أمانوئيل عصفة أبزوانا بتكل الزجاج أما درك كم زلوا تزاري بالله زي أكلت زت كم زنبرة بمملخات زلوا شجرات بسلامة ما قد مفتاح زلوا مقرب النتز ملكات كم زت حتى تقيسوا. ناب زرربنا بسلام نمتاو برنا مخفات ونمثل كم زفلت ناي بريتوريا سمعنات أب كيد نيريو جن زجاج أو متزجمات نفولتينا كأوسعون حزز الله وطري يفلتيو سلازي توطري بمهدأ ناف سلامه من قد العدل نتهليو فتنتاتنا مقبار وني مالت سلازي بسلام نمفتح انت يقرب النت الله زبل حتى مقريوم زلو احنا كل صقمات بسلام نمفتح تمالون لومون صباح وريدينا اب مونغو منغست فدرالن حوحاتن حدش وكن مجمار مدلاوات يغبرالو زبل حداو كستاتنا وسخب زغدلو زلوان ابز حلف ور حسنون لعلواي وكيل حبرة افريقيا اب قرن افريقيا اوليسونغو نباسانجو مسب مزح حوحاتنا كم تزراربه يقلت لومي ابت هاجر زلو افلالايات بلزب نمفتح زعلمه استبهاله نحدو ور حزص ان حاجراو مدرخ زررب اب اديس ابا يكايد زلو خوينو مرحت تግራይ ابززته ايتساتفون زلو ابز سومون كاب تخلل زوص مجلسي اتمسرح حقاونت زي بلو كبل نصيغو اي حنتي بورت اغداشت ነገር መስላት ራይኒ ናይ ትግራይ መንእሰይ ይሽየጥ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ይሽየጥ ኣሎ ንሱዳን ግን ተዓብይ ነገር ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ናይ ትግራይ መንእሰይ ተጠቂሞም ናቶም ቀጻላይ ዕድል ከለምልሙ እዮም ሰርሑ ዘለዉ እዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ደገ ገፊሕ ናይ ሚድያ ካምፔይን ኣሎ بوانانت بناي محرا لهيكان زمرح زولو أنا خالي سب خالي كولا يخلي قون أنا خمي لا يزوسدو بو زمرح كفيه بروباغندا له نزنا يدلي تلوت من قصاصس كابدو رسيان يجدد يولو توانا مخنات نتايو نساتهم أو واشنطن أو نيويورك كبزوخنا جنيفا جزع خوينهم بزجورو بروباغندا ناي تجراي من إسي ناي ولفيسوس ناي وجق ولفيسوس كم زلوا عينت سولك عينك عميد كاتواجا مود حرنا إحنا سلطان كن حزينا زعينته بروباغندا إزكاير زلوا كلهم ناي تجراي من إسي كتقومي دليو ناي تجراي من إسي كتقومي دليو حوسي أشيني مزجورو حوسي ناي وجق ولفزلوا مو ليش تجير ناس كنا واجو نخلينا عينتي لو ما مزخدو توم واشنطن خوينا مزارو سوات ما ህዝብ ትግራይ ብክንደይ ቃልሲ ዘምጽኦ ህገ መንግስቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣብ ተግባር ክውዕል ከሎ ዲሞክራሲያዊ ትሕዝቶኡ መዝሑ ቀውፂኡ ናብ ዝኹሉ ጸገም ክንኣቱ ዝገበረና ግን ድማ መሰል ህዝብ ትግራይን መሰል ካልኦት ህዝብታትን ዝሕሉ ህገ መንግስቲ ይቀደድ ዝብሉ እዮም ህዝቡን ዝቀደድ ዝብሉ እዮም ኢሳያስን ከምኡ ዝብል ሻዕብያ እዚኣቶም ብሓደ ኮይኖም ሲ ዓይንኩም ዓሚትኩም ተዋግኡ መወዳሕር ግዜር ይፈልጥ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ زي مسكون عدي حدا نجار مسكون ساتهم سلطان كشاموي خليهم إسحاق كعوتيو مهنياتو توجه كاو كترحقيا نعم حرالي كان واشنطن خوينهم سولك مع عميتكم تواجو زول زلو من الوقت كعوتي خلي خونو مهنياتو ديسا مسيوم مسنا أورمو ليه كان منين أنت سلطان حزيلهم كمقاقل اليوم أبزم من مقاقل وش تتقرأي بوتاي ولون برهان كعوتي خونيو مهنياتو تساقا ما يخنفو كحلو ولعيو
ናብ ፖርት ሱዳን ክኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ብምብራቕ ሱዳን ገይሩ ደው ክብል እዩ ኣብዚ ኩሉ ዝኸስር ትግራዋይ እዩ ናይ ትግራይ መንእሰይ ክውዳእ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፅቡቕ ነገር ጥራይ ኣለዎ ተዝገብሮ ኣደባባይ መፅኡ ዝዛረብ ሕዚ ይፍክር እዩ ገለገሊኡ ክገብሮ ይደሊ ዘይክእሎ ነገር ኣሎ ነገር ግን ከጥፈአካ ክጭፍጭፈካ እንተኮይኑ ኣይሕባን እዚ ዝብል ዘሎ ድማ ኣብ ምንታይ ኮይኑ እዩ ምክክር ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን ኢሉ እሱ ዘጣይሾ ክመክር እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ጽባሕ ኮይኑ እዚ ዘውግዕ ዘሎ ድሮ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክትርኢ ከለኺ ኣብይ ኣይቀየረን ብዝሓለፈ እውን መፅኡ ዩናይት ፈፂሙ ሕዚ እውን ኣይቀየረን ንቐፃሊ እውን ኣይቅይርን በቃ ክቅየር ተሃልይዎ ዘይተቀየር ትግራዋይ ክቅየር ዘለዎ ማለት ሕዚ ምምሳል እኒሄ ከምዚ ኮ ምግባር ይከኣል እዩ ከምዚ ኮ ምባል ይከኣል እዩ ከምዚ ኮ ምባል ይከኣል እዩ ምን ምባል ይከኣል ምሳቢ ምስራሕ ብጥንካር ጎደልታትካ ምምላእ ፖለቲካ ከምትዕርራይ ናብ ሓደ ምምፃእ ፀላእ ምቕናስ ናይ ኣብይ ድኽመታት ፍልፍልካ መዝሚስካ ምጥቃም ጉልበት ምፍጣር መጻኢኻ ምቕማጥ ዲፕሎማሲ ምስራሕ ኣብ መወዳእቱ ድማ ከይዱ ትግራይ ተዘይተኮሰት ኣብይ ስለ ዝተኩስ መትኪትካ ሓይልታት ሒዝካ ነዚ ሓይሉ እዚ ክትስዕሮ ጥራሕ እዩ ዘለካ ወይ እውን ካልእ መንገዲ እንተሃልዩ ድማ ኣገዲድካ ናብ ድርድር ክመፅያ እዚ ንክትገብር ድማ ንስኻ ክትተዓራርዩ ዝግባእ ኣብ ትግራይ ድማ ማዕት ከሳዕዩ ኣለካ ናይ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተስ ክትወፅእ እንተስ ክትፀንሕ እውን ሓድሽ ምትዕርራይ ክትምፅእ ትኾንካ ኣብኡ እውን እተቐምጦ ኣንፈት ኣለካ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብይ ትማሊ ሎሚ ፅባሕ ዝቕየር ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኣፅኒቱ የፅንት ኣሎ ጠቕሊሉ ድማ ንኸፅንት ብዕላዊ ሕዚ ኮ ረእዮ ኩናት ኣይደልን ዘተ ንግግርን ግዛዕምዛዕን ታይኮን ኮሚሽን ኢሉ ኣብ ዝግበረሉ ኮይንካ ደኣ ከመይ ተጋሩስ ከመይ ንሕድሕድ ከም ዝብትነን ባይዘው ኣብ ዕፅዋ ኣኼባታት ብግልፂ እዩ ዝዛረቡ ዘሎ በቃ ክብትኖም እየ ናብ ዘይምለሱሉ ብርኪ ከውፅሖም እየ ተጋሩ ተበታቲኖም ዝነብሩሉ ኩነታት ክፈጠሩ እየ ኢሉ እዩ ሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ትግራይ ጠጠው ዝብል ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ቀፂሉ እውን ኣብቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ንብርሃነ ዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊኦም RIP ይብሉ ረስት ኢምፒስ ይብሉ ኣብ ከም ዝሞተ ኣምሲሎም ዘይኮነ ዜና ክለቁ ዝምክሩ ገሊኦም ከዓ ዘይኮነን ኢሎም ሕተቱልና እንዶ ዝብሉ ናባና እውን ስልኪ ምድዋል ዳርጋ ብርክት ብዝበለ መልክዑ ቀኒ ዝወደሎ ድዩ ዝብል ሕዚ እቲ ምሕላቕ ምቁርቋር ንናትካ ሰብ ፅቡቕ እዩ ነገር ግን ቅድሚ ናፍቱ ውሳነ ተወሲኑ እዩ ወረዲ ተወሲንዎ እዩ እቲ ዝተወሰነ ግዜ እውን ክንነግረኩም ኢና ንምንታይ ከም ተወሰነ እውን ብዝርዝር ክነግረኩም እየ I think ንሱ ስለ ዘጨናንቕነ ሰብ ንሱ ክነግረኩም እሞ ድሕሪኡ ንምንታይ ዝብል እውን ንርአዮ ከምዚ ዓይነት ክስተት ክኽሰት ከሎ እንታይ እዩ እቲ ማሕበረሰብና ክሓትት ዘለዎ ኣተሓትታ ንሕተት እምበር ተሓታትነተይ ንሕተት ዝብል ናይ ደደቢት መትከል እዩ ተሓታትነት ኩሉ ግዜ ኣብ ደደቢት ሚድያ ሓቲትና ይንፈልጥን እንሓትት ኣተሓትታ እዩ ስለዚ ብርሃነ መጀመርያ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ተሓቲቱ ተኣርነብ ተባሂሉ እውን ብደንቢ ተነጊርዎ መጠንቃቕታ ተባሂብዎ ዘን ምእረምታ ተባሃላ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣትዩ ወፂኡ እዩ ድሓር ግን ከይትገብሮ ዝተባሃሎ ግበረይ ትግበር ዝበሃል እዩ እናበልኩ እንተይኮነ ወታደራዊ ዲስፕሊን ናይ ባዕሉ ከይድ ኣለዎ ሕግን ደንብን ኣለዎ ስለዚ ወታደራዊ ዲስፕሊን ብዝጠሓሰ መልክዑ ዲስፕሊን ጥሒስካ ተባሂል ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት እውን ተዋሂብዎ ዘይተኣረመ ወዲ ካብ ናይ ወታደራዊ መዋቕር ወፃእ ዝኾነ ካብቱ ሰንሰለት ወፃእ ከም ዝኾነ ሰብ ኣብቲ መዋቕር ከም ዘየለ ሰብ ብኦም እውን ከም ዘይምራሕ ሰብ በምሲሉ ገበናት ሰሪሑ እዩ ዝብል እዮም እቲ ክሲ ኣቕሪቦምሉ ነይሮም እዚዩ ገበን እዩ ካብ ናይ ዲስፕሊን ጥሕሰት ናብ ናይ ገበን ጥሕሰት ይኸይዱ እዚአን ተባሂለን ተዘርዚረን እየን ኣብዚዩ ያው ተኽሲ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ናይ ምዝርዛር
ሓላፍነት እውን የብልናን እቲ ፈቃድ እውን እስካዕ ዘይሓተትናን ዘይተዋህበናን ዘርዚርና እዙይ ኢልና ክንዝርዝር ንሕና እውን ኣይኮነን ሓላፍነት ነገር ግን ከምቱ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ዲስፕሊን ክእርሞ ዘይከዓለ ናብ ገበን እውን ተሰጋጊሩ እዩ ዝብል ክስ ቀሪቡሉ ናይ 1 ዓመት ፍርዲ ተፈሪዱሉ ማለት እዩ ወታደራዊ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ዝምልከቶም ኣካላት ክዓቱ ዝኽእል ኣባል ሰራዊቱን ኣትዮም ዝከታተለሉ ኣብ ቅሉዕ መጋባእያ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ብርሃነ ን1 ዓመት ተፈሪድዎ ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ን1 ዓመት ተፈሪድዎ ፍርዱ ዝገብር ዘሎ ዝዋፃእ ዘሎ ዳ እምበር እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይኮነ ነገር ዝልጥፉ ዘለው ኣግባብ ዘይብሉን ሓሶትን እዮም ዝልጥፍዎ ዘለው ክብል ለሊት ሓደ ካብኡ ናብቲ ፍርዲ ንምፃእ እንታይ እዮም ኢሎም ገሊኦም እውን ኣይ ተፈሪድዎ እዩ ትክክል እዩ ግን ክንደይ ከም ተፈረደ እውን ኣይንፈልጥን ሰብ እውን ኣትዩ ክሪኦ ይኽእልን ይብሉ እዚኣ እውን ጌጋ እያ ኣሞይቱ ትብል እውን ጌጋ እያ ኣጥፊኦሞ ትብል እውን ጌጋ እያ ማንም ሰብ መፅኡ ክርኢ ዝደሊ ኣፍታ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከይዱ ክርኢ ዝደሊ ማንም ሰብ ተኸልኪሉ ኣይፈልጥን ኢሎምና እዮም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ኢንክሉዲንግ ናይ ፖለቲካ ህንፀት ሓላፊ ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሓለፍቲ እውን ኣዛሪበ እየ ስለዚ ማንም መፅኡ ሓፍቱ ትመፅያ ኢሎም ማንዶም ትመፅያ ብዙሕ ንሱ ምስ ባህሪኡ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኣነ ብባዕለይ ብዝርድአኒ ሓፍቲ ትኸድያ ካልኦት እውን ከይዶም ንሱም ብለይ እንተዘይሉ ኣይትሪእዎን ተባሂሎም ዝተኸልከሉሉ ግዜ የለን ስለዚ ዝደለየ ሰብ ከይዱ ክሪኦ ኣብ ዝኽእለሉ ወታደራዊ ፍርዲ ተፈሪዱሉ ፍርዱ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ ይኽብለለ ወዲ ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ እዩ እዚ ሕዚ ንምንታይ እዩ እዚ እናተባሃለ ፀኒሑ ደኣ ዝብል ኣካል ናይቱ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢለ ዝወስዳ ብርሃነ ይኹን ሃይለ ኦር ሳምባዲ በደል በዲሉ እዩ ተባሂሉ ብዝምልኮተ ኣካል ኣነ ሲቪል እየ ብሲቪል ፍርዲ ቤት ብናይ ሲቪል ፍርዲ ቤት ተፈሪዱኒ እንድሕር ክእሰር ተባሂለ ኮይነ ሃይለ ዝተኣሰረሉ ሃይለ ዝተተሓዘሉ ናይ ፍርዲ ኸይዲ እዚኣቶም ኢኹም ክትሓትት ትኽእሉ እምበር ሃይለ ንምንታይ ተኣሰረ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ክህሉ የብሉን ባህሊ እያ ደሴም ንብርሃነ እውን ከምኡ ክበሃል ዘለዎ ኣተኣስርኡ ኣተሓዝኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣተወ እውን ፍቲ ቤት ህንፀት ምስ ኣተወ እውን ኣተሓዝኡ ናብ ፍርዲ ኣቀራርብኡ እውን እዚኦም ኩሎም እቲ ፍርዲ እውን ተፈረደሉ ምናልባሽ ወታደራዊ ስለ ዝኾነ በየናይ መንገዲ ይግባይ ዝበሃል ዝብል በቱ ዝኽየዶ ይግባይ ምባል ይከኣል እዩ እንድሕር ኮይኑ ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ምፍላጥን ምርዳእን ምሕታትን ይከኣል እዩ ከምቲ ሓቲትና ንሕና ተረዲእና እያ ምፅላም ግን ኣካል ናይቶም ኮነ ኢሎም ሰራዊትና ፅሊሞም መንግስትና ፅሊሞም ህዝብና ህዝብና በቲኖም መንነትና መሃላሉ ምኽጠፍእ ከም ፀላእቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ክንከውን ዝደልዩ ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ማለት ፕሮፌሽናል ሰራዊት እዩ ሶኢሉ ተራ ዓማፅ ኣይኮነን ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንብርሃነ ጥራሕ ኣይኮነን ፈሪድሉ ካልኦት እውን ብዙሓት ከምኡ ዝበለ ጥፋኣት ዘጥፉ እናተኣረምሉ ዝመፁ እዩ ሰራዊት እውን ኣሚኑሉ ዝኸደሉ እቲ መንግስቲ እውን ኣሚኑሉ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ወታደራውን ናይ ሲቪልነት ንወይን ፈሊና ንፍለጥ ኩሉ ሕዚ ኣነ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣነ ይፈልጥ ዝብል እንዳኾነ ኩሉ ኣነ ይፈልጥ ይብል ሕዚ ነታ ምሕታት ነታ ከምዚ ዝበላ መረዳእታ ኣቕሪብካ ሓቲትካ ንምቕራብ ፀገም የብሉን ምሕታት ይከኣል እዩ ኣክቲቪስት ክሓትት ይኽእል እዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ ክሓትት ይኽእል እዩ ጆርናሊስት ክሓትት ይኽእል እዩ ኤኒ ኢሊት ኤኒ ዜጋ ክሓትት ይኽእል እዩ መሰል ስለ ዝኾነ ኦኬ ነገራት ኣዛቢዕኻ ምቕራብ ግን
ትክክል ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ስለዚ ናይ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ወይ ሰብ ሰኣነ ሰብ ዝብል ንፈልጦ ሓደ ዓመት ተፈሪዱሉ ኣብ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከም ዘሎ ከይድኩም እውን ክትርእይዎ እትደልዩ ክትርእይዎ ከም እትኽእሉ ዝኸልከለ ሰብ ማንም ከም ዘየለ በዚኡ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ ብተምሳል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ክትህነፅ ኣለዋ እዚ ኦሮሞማ ዝብል ኣጀንዳ ወይ ድማ ቲዮሪ ከም ስርዓት እዩ ዝሰርሕሉ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ተዘዓዘብትና ኣብ ዝኽፈላለዮ ዘሎ ህዝቢ ይረብሓሎ ማለት ኣይኮነን ኣበ ግን የኸይድ ፀገመ ሰጋጠሞ ሲ ኣነ ንህዝቢ ኦሮሞ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ስለዚ ንዓይ ክድግፈኒ ይዝብል ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ PRDF ዝኸፍአ ናይ ህንፀት ህዝቢ ፈለዎ ገብራሉ ስለዚ ነዚ ኣልዒሎሞ ዘሎ ኣጀንዳ ሲ ዝቃረን ማለት እዩ ብላዕሊ ስጡም ህንፀት ህዝቢ ለና ብል ብታሕቲ ግን ኣብ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ኣብ ብሄራት ዝተመስረተ ፌደሬሽን ብዓንዲ ርእሱ ጌጋ ዝነበረ መሊሱ ሓውሎ ፍቀሉሎ ካብ ብዙሓት ብሄራት ናብ ሓደ ብሄር ዝዓብልሎ ኢትዮጵያስ ብመልክዕ ኦሮሞ ኢሉ ይሓስባሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሞዴል ክኸውን ከዓ ሶሻል ካፒታል ቃ ዝበሃል ኣሎ ሶሻል ካፒታል ዝበሃል ሞዴል ቃሉ ኣብ ሓደ ሃገር ህንፀት ህዝቢ ወይ ድማ መንግስቲ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ ሲ ኣብ መንጎ ዜጋታት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ኣህዛብ እምነት ክሕድር ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣሎ ድዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሕደ እዩ እቲ ኤሊት ነቲ ህዝቢ ዝመርሖ ግን ኣምሓራ ንኦሮሞ እንታይ ይብልዎም ኦሮሞ እንታይ ይብልዎም በልዑኻ መፁኻ ስለ ዝብልዎም ከምዚ ዓይነት ሲጣራታት ከዓ ኣብይ ከፍሩስ እንዳበለ ካብቲ ቀዳማይ ሜሉ እዩ ግን ንኦሮሞ ይበልዑ ከለዎ ኣምሓራ ብሎም ኣብ መድረኽ ወፂ ግን ክንሓብር ኣለና ብል ንኣምሓራ ከዓ ንገለ ረኺቡ ትግራይ ክበልዑኹም እዮም ብሎ ኣብ ደገ ወፂ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ገለገለ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ እቲ ከምሳል ሳይን ህንፀት ህዝቢ ምዕወት ኮይኑ ክንሓስቦ ንኽእል እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተተገበረ ከዓ ብUNDP ዝወፀሎ ሁማን ዴቨሎፕመንት ወይ ድማ ሰብኣዊ ምዕባለ ዝበሃል ኣብ ሓደ ሃገር ኣዝዩ ፅቡቕ ወይ ድማ ሓያል ጎኒ ናይ ህንፀት ህዝቢ ክትርኢ እንተደኣ ኮንካሲ ንኹሉ ህዝቢ ብድሕረ ባይቶ ብዘየገድስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ከምኡ ድማ ኣብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ማዕረ ተሳታፍነት ክትበለካ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተሪእና ወይ ድማ ምስ ግብፂ ኣብ ተሪእና ግን ከምኡ ገብራሎ ድዩ ዝርግሐ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ትምህርቲ ከም ናይ ጥዕና ከምኡውን ከም ናይ ትራንስፖርት እኹል እዩ ወይ ድማ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዜጋ በዚ ናይ ብልፅግና ፓርቲ በዚ ናይ ኣብ ኣሕመድ ተጠቃሚ ዲቴልና ብጣዕሚ ዘስሕቕ እዩ ኣብስ ነዚ ብምሉእ ነፊጉ ኣብታ ካፒታል ሲቲ ኮሪደር ልምዓት ወይ ድማ ናይ ኮሪደር ፕሮጀክት ፓርክ ሃነፅኩ ገለገለ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ምናልባት እቲ ኣብይ ሓሲቦ ዘሎ መሸፈን ኢሉ ዝሓስቦ በዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ህንፀት ህዝቢ ከነማዕቢልና ዝብሎ ዘሎ ቀዳማይ ኣፍረስ እዩ ኣብ ኣሕመድ እዩ በትግራይ አንድ ትልቅ አባባል አለ ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ይላል ትግራይ አይ እሞታይ ልማሊስታ ዘልካያ أبي ذلك ياس يخمعي واه يخمع تا ودنيكم مع الساد دنيكم ودسا يتنقر ويدهم واه مثلنا تداوي أسولكم كتر يدنا وأتخليونكم مالتكم يبدأ على العالم وأتخلي إذا قتوا وإذا لكم هذ خمو يخونكم مشترنو مكر سايهون مشترنو كو أبي مشترنو فلذي مشتر حدا تحت مدري مشتر كل كلمة لعلم مدري مشتر ثلاثة زرق مدري ناو كله يبقى تحت مشتر صحيح مالتي وانا تقولني تسمعي خاي تسمعي ليه ثلاثة مسلات يزرع عليه مهناتو او خمتو تفلطوا بروح مسلاتاتنا ولدنا انا حدنا ذلنا ما خمت تفلطوا سلازي وعتا انا تزرع سودهم تولوا لكم بدم بقاكم تنقروا لكم وأتخليونكم مالتكم يبزق العالم وين أتا مخورو إذا خاتموا لكم ساعات واحد مثل إذا عليا وين خليونكم مالتكم يتا واي مشترناو مكر አይደለም ምዕራብ ትግራይ ተኸቢባ እያ ዘላ እዚ ኣብዚኣቶም ኣለዉ እዚኣቶም ኣለዉ ኢለ ንክዛረብ ደልየ ኣይኮነ ከምዚ ክብል ከለኹ እውን ወታደራዊ መልእኽቲ ይሕልፍ ዘለኹ መሲልዎ ዝጨንቆ ዝፈርሕ ዝሰግእ ሰብ ክህሉ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ናተይ መልእኽቲ እዚዩ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ ጥራሕ እንተይኮነ ዝተራ ተንታኒ ዝፈልጦ ታሪክ እዩ ተኸቢባ እያ ክብል ከለኹ ናብ ሱዳን ቦርደር ኣርሚ 7 ናብ ኤርትራ ቦርደር ኣርሚ 13 ካብኡ እንዳሓር ኣርምታትና እስካዕ ዛና ሒዘና ኣለዋ ፀለምቲ ሒዝካ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ከም ዝምለስ ክትርእይዎ ኢኹም ድሕሪኡ በዓል ሰፈረ መለሰ ገለ ዘለዎ ናይ ፋኖ ሓይሊ እውን ኣሎ ናይ ቅማንት ሓይሊ እውን ብመተማ ገፅ ኣሎ እዚኣቶም ከመይ ሒዞሞ ከም ዘለዉ ራእዩ 360 ዲግሪ ተኸበበት እያ ነዚኣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እዩ መዓዘ
التاريخ شعون رينا مع زيا تقراي معراب تقراي نام مربتها ملس علمتنا مربت ملس بل كن رينا أكيوم كفكر خلوا ونا يبحكهم غيرهم كخرج زخلوا سبات ديوم زبل كن رينا سناي سقعتهم سقعت جن أكيوم زملس تقراي يلن بوالا ما يكون أي تراترهن ملسينا كن ملسينا راح يكون مريتنا حيزنا ناسنتنا كنأوجينا جون مريدي ولا خمس نبرة دحر حزن إحنا نودي سوا قصنا نقام توليل تقرأي بقى مس إثيوبيا بقى أنا إلى حلنا هايله حلنا سامباري زبلو زلو مالتي تقرأي مالت مريت أفوز يكون انتظار أوصي هو انتظاري بي وحيتوهم كوين صلاتي كولعنا مسيوم تاي كم زوج حمل فولتين حجين تاي قبر لهم عرب تقرأي بعلت كنت عصرت حاجة قلتش عصر شو منتن أخواتاتني رميهم قفاتات قفاني هي القفة أما بزحت أنت أبياتات قفالو أخواتاتون كم زولكم قدمي لكم زولكم ونيب كلا وارديا بهزبي تحلتوا هايلو هزبي information نحو واحد قبلنا يخليه information نتدي اف قبلنا يخليه تدي اف كعب قرابة أمنيو هزبي حلنو مسز بتقراي مس منقص تقراي مس سراوي تقراي يزلو سلازهم استغيرنا يواصلنا نيلهم كيلاتات بسراوي ኢትዮጵያ እሙናት ብዙልዎም በትግራይ አንድ ትልቅ አባባል አለ ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘሪ ምድሪ ይላል ትግራይ የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው ዋጋ የለውም የሁለት ሰው ምክር ግን ከምድር በላይ ነው ይታያል የሶስት ሰው ምክር ግን ምርጥ ዘር ነው ይበቅላል ይለመልማል በስታችሁ ምከሩ ይላሉ ይህንን የትግራይ አባባልና ምክር ተቀብለን አሜሪካኖች 55 ሰው ጠርተው ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ኮንስቲቲዩሽን የገነቡ ቢሆንም ትግራዮች ከአንድ ሰው የሁለት ሰው ከሁለት ሰው የሶስት ሰው ምክር ይሻላል ስለሚሉ 4000 ሰው ሰብስበናል አታብዝኛህ መንእሰይ አብዝኛሁም አባይ ተዓዲ አዴታት ጸስታናና ሓሉ ሓረስታይና ኦፊሪ እተው በሰላም ነጋዳይና ይንገት ማንም በዓል ድንኳን ታድንኳኑ ሸይጡ ግብር ለኸፍልዩ ለበዓሉ ኑሮውን ለመርሕዩ ኑሮ ይምራሕ ሰጋ መጋ ተበልናይ ኦፊርና ክናአቱ አታመን ሰይለ ንንዓልትና ንተሓላለው በቃ አድኻ ሓሉ ንሓገስት ንፖሊስ ሓገስት ንኹን ንጸስተ ሓገስት ንኹን ናይ ፖለቲካ መራሕትናለ ናይዚ ህዝቢ ግንዛብ ናይዚ ህዝቢ ድልየት ተረድእዎ ረሲዕና ግዲና ደቂ አንስትዮ እኮ ኣብ ገዛት ኣለና ክንወልድ ተኸይድና እኮ ሕርስ ክንወልድ ወይ ከይድና ሕክምና ኳስ ገዓት ተቐሪቡ ፊኖ ተቐሪቡ ዕምበባ ተቐሪቡ ሽኮር ተቐሪቡ ክዳን ቆልዓ ተቐሪቡ ይጸንሐና ነይሩ ካብ 69 ዓመተ ምህረት ሒዙ ክሳብ 93 ዝነበረ ተረጋጋማይ ይፍለጥ እዩ ሎሚ ልዎ ኢትኹም ደ ዓይነት ይፈልጦ እዩ ግን ስዒሩ በዲሂ እዩ ውሕሊ ለሰራርሓ ውድብ ጠንካራ አንተው ጠንካራ ከዝ ጠንካራ ጫፍ ብልሒ ጥንክርናው ተብጽሕያ ተብጽሕ ኮያ بتوكل سلازي مسألة للوسات بعنا تتقاطعنا لا تقبلوا لا إله تخسروا يا ما أذن أين عامل يسوي أي تلقسنا لي أي أتنا أيي